हाय हेलो जय जगन्नाथ समस्त को आगुड़ी नुआ वीडियो नुआ ब्लॉग रे मु भास्कर आपन स्वागत जणाउची आपन मानकर प्रिय चैनल भास्कर दीपू फार्मिंग ब्लॉग्स समस्त को बहुत हम चैनल सब्सक्राइब कर दियौ काहे कि ना आमे इति कहबार कारण होची बहुत किछि नुआ टॉपिक ऊपर वर्तमान को हम डिस्कशन करिया जाउछु आ किछि नुआ नुआ टॉपिक मध्ये आगु को आनिया पे चेष्टा चलैछु आमे निजे रिसर्च करछु जा द्वारा जहां भी हमको रिजल्ट आसुची ताको आपन पाखे पेश करछु तेणुक आपण मैंने देखूँ जेकोसी जिनिस कहूँ जंतु जंतुर भल कहीं जंतु सुरक्षित रहिले आपण दी पैसा पाइपर आपण दी पैसा रोजगार करेंगे आ जंतु सुरक्षित रहिले ही आपंकर बिजनेस बढ़ा तेणुक से जंतु को सुरक्षा को रक्षा करी सुरक्षा दृष्टि को रक्षा करी से पशुपक्षी मानकर केमिति जत्न सहित रखिए केमिति लालन पालन करेंगे आउ बेसिकाली एବେका सीजन कौन चलती आप जानते शीत ऋतु तेणुक शीत ऋतु को भाया रखिए सुरक्षार सहित कौन केयर ने केमी रखिए ता विषय पूरा सविशेष डिटेल बरणी यही चैनल आधार कि आउ भिडियो अच्छे आम आगु गोटे भिडियो पठेल आपको जे गाई गरम हवा गोटे भिडियो पठेल जहाँकि लोक बहुत भल रेस्पन्स अच्छे भ्यू भल पाई जाए बर्तमान बहुत भल भ्यू जाऊँगी तेणुक से सपोर्ट सहित समस्त को कही रखुचु से गाई गोरु छेली मेढ़ा जहाँ भी अच्छा पशु जंतु जहाँ भी आप रखुच्च पोषिकी शीत दिनिया कौ भाया माने केयर ने जत्न किपर ने जहाद्वारा कि से सुरक्षित रहीपर आ जंतु सुरक्षार सहित रहिले आपण दी पैसा चार पैसा पाइबे तेणुक से टॉपिक नहीं आम डिस्कसन करवा चलतु वीडियो रे फुल डिटेल्स भाव में कथा आर जो लक्षण सब अच्छी माने लक्षण तो नुह जो रखार शैली अच्छी से शैली भितर चारोटी बा तीनो चारोटी विषय डिस्कसन कर चलतु डेरी कर देखा वीडियो स्टार्ट करने पूर्व समस्त को कहूँ जदि पशु जंतुर किसी आक्सेसरीज दरकार होची फुड्स हो किसी बॉडी माने अलंकार टाइप हो किसी ना तो बेल्ट किसी हो ग्रोथ फूड किसी हो कि खाଇବା घासबास किसी हो जो नबाक चाहिए आम डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी ना आम स्टोर विजिट कर नहीं पारे आम आज डिस्कसन करवा जो जंतुंकर शीत दाउ रक्षा करने चारिटा व्यवस्था प्रथम व्यवस्था कौन आम रही प्रथमे सबुठु गोटे रोचे व्यवस्था गरम शज्या जहाँकि शोवा स्थान जो शुअती सी शोवा स्थानटा जो रही स्थल से जो शोवा स्थानटा टिके गरम टाइप रहा दरकार गरम टाइप रहा दरकार माने कौन करेंगे किसी सुखिला नड़ा ना कि सुखिला पाल माने सुखिला जिनस कि जहाँकि खरार रखिथे दिन बेले सन्ध्या से जगह रखीदे कौन जंतु से किसी तापमात्रा पाइला भी तापदा देह को गला जहाँकि शीतटा कम रोचे ठंडा रोचे तेणुक ठंडा सीजन रे कि से जो गरम प्रभावटा टिके रात्रि रहिले जंतु आराम शांतिर सहित शुए जहाद्वारा कि कौन प्रकार रोग व्याधि माने हुए ना जहाँकि गंठी जंत्रणा किसी न्यूमोनिया टाइप किसी माने रोग किसी से टाइप किसी जिनिस जंतु को हुए ना से समस्त कहूँ आईदर आप मेढ़ा छेली गाई गोरु जहाँ भी रखुच्च तार प्रॉपर केयर नियंतु आ केयर न सहित यही प्रथम व्यवस्था को समस्त ध्यान सहित मन रखु आ कार्य करूँ जहाद्वारा कि पशु पक्षी आप जहाँ भी रखी गृहपालित पशु ताको ये पशु मानकर माने यही केयर समस्त को एति कम आ सेकेंड व्यवस्थाटी आपको कहूँ जो जंतु जो माने आप तो गाई रखु महिषी रखु छेली रखु मेढ़ा रखु जहाँ भी रखु तो प्रॉपर गोटे घर करेंगे ना कारण से घर रखापी आउ तो एमती उला उला करके बाहर कौटी बजार में तो कौटी बांधु न ना तेणुक से जो रखी गुहाड़ी से गुहाड़ा को प्रॉपर कभर अपर कर माने कभर बोले बाहर शीत दिन कौन हो जाए शीत दिन कौन थंडार दिन तेणुक से जो थंडा पवनटा भितर को जाए गुहाड़ भितर को गले जंतु डायरेक्ट इम्पैक्ट पकाए से थंडा अंश आपण मैंने निजे मनीष जेहेतु आपण मैंने बाहर को बाहर कौन हो शीत हो शीत वस्त्र आपण मैंने केते प्रकार जैकेट जीन पैंट शूज बूज केते कौन पिंधुछन आप टोपी फोपी सब पिंधुछन से भाया सी पशु जंतु
ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସେ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଯେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଯେଉଁ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେୟାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ଘର ଅଛି ସେଇ ଗୁହାଳ ଘରେ ଚାରିପଟ ପ୍ରାୟତଃ କଭର ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ କହୁଛୁ, କାରଣ ଡେରେ ତ ବାହାରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଆରାମରେ ସେ କଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଅନୁସାରେ ସେ ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ କିନ୍ତୁ କଭର ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କଭର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟୁ କଭର ଅପ୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଇ ଦିଗର ଡୋର୍ କିମ୍ବା କଭର ଅପ୍ କିଛିଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ। এইটা হল তার দ্বিতীয় ব্যবস্থা, এটা নিহাতি কম। আউ এথিরে কহিবার হচ্ছে তৃতীয় ব্যবস্থাটি কোন করবে। তৃতীয় ব্যবস্থাটি হচ্ছে জন্তুকে সদাবেলে গরম পানি পিইବାକୁ দিবে। মଣିষ মধ্য কৌশি রোগর সম্মুখীন হলে কি কোণ হলে কোণ নাই সে মধ্যে গরম পানি পিবা আরম্ভ করে দেଉଛି। তেণুকরি পশু জন্তুকে যদি সদাবেলে গরম পানি দেবে পিଇବା ପାଇଁ তাহলে তা দেহরে কৌশি রোগর পরিলক্ষিত ହେବ ନାହିଁ। কাহিଁକି পানিটা ফুটিবা মাত্রে কোণ হলা যাহা জীবাণু ଥିଲେ ସବୁ মরিগলে। তেণুকরি সে ফ্রেশ ওয়াটারটাকে মধ্যে পিইলা। সে যে ফ্রেশ পানিটাকে পিইলা সিয়ে পিଇବା দ্ୱାରା ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରୋଗ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଲାନି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲାନି, ତେଣୁକରି ସେଇଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସେଇଥିରେ ହୁଏ ଯେ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ଜନ୍ତୁଟା ଭଲ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେବାର କାପାସିଟିଟା କମିଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ମନେକର ଗାଈ ରଖିଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ଆଉ ଯାହା ମେଣ୍ଢି ଛେଳି ସେମାନେ ତ କ୍ଷୀର ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ, ନାଇଁ ତ କିଛି ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଛେଳି କ୍ଷୀରରୁ ମଧ୍ୟ ପନିର ହେଉଛି ସେଇଭଳି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ସେ କ୍ଷୀରର ମାତ୍ରାଟା କମି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗରମ ପାଣିଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ତାର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କର। କ'ଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଶକ୍ତି ନେଇ କ'ଣ ଢାଳି ଦେଉନା, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଭଲ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁହାଉଥିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡି ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା କାକର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ମାନେ ବେଶୀ ମାତ୍ରା ନୁହଁ, କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ 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 ବଢ଼େ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗୁଡ଼, କିଛି ପିଠା ପିଠା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଅଲଗା କଥା ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଶସ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତା ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜନ୍ତୁଟା ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନିଜକୁ। ତା ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରେ। ତେଣୁକରି ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏଇ ଚାରୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। এই চারোটি ব্যবস্থা কলে আপনার গাই গরু ছেড়ি মেଣ୍ଢା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। যদি এতিকি କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ରଖିବେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଭାଇ ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କର କେୟାର ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁ ଆରାମରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆମେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିରି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଭଲ ଜନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଏପଟ ସେପଟ ଜନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ କି କ'ଣ ସାଇଜ ଲାଇନ୍ ଜନ୍ତୁ ନଥିବା ଜନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁନି। କାହିଁକି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଭାସ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।